Lam Shujatano Swrangchati Kokborok Koktwma bo tini nangkukmani Kokborok Koktwma ragangkha Bikshit Bharat Snamnani Nahar Mungti Hastino Sukang Thanio Shamung Klaitongo Hastini Hapang Fashalo 2026-27 Rang Bishini Puila Budget Odibeshini Shalo Kok Narana Thangai Obahino Shaka Hastefa Indrushana Reddy Nallo Hastini Hamkrani Bagai, Jotono Sukangai Finani Kokcharka, Hastefa Indrushana Reddy Nallo, Haste Bidan Shoba 2026-27, Rang Bishini Budget Odibeshon Fashal Nishmi, Chengir Zaka, 2026 Bishini Puila, Odibeshono, Hastefani Kok Naraklai Bishante Odibeshon, Chenka, Fashalo Bidan Shoba Odibeshono, Bangla by Kok Naraka. Hastefa Indrushana Reddy Nallo Kok Narak Furo Haste Hapangni Juda Juda Tangbedini Shamung Hamung Roknoti Kok Naraka Hastefa Shaka Hogbarno Sukangai Talangnani Bagai Shamung Klaitongo Haste Hapang Arne Bishingo 96,000 Hogbar Klani Rokno Thaini Bima Klairi Zaka Mukhyamantri Prani Sampod Bikas Yojonani Bishingte Bori Rokno Sukangai Talangnani Bagai Haste Hapang Shamung Klaitongo Huni Shaka Hastefa Indrushana Reddy Nallo Bori Rokno Pon Tok Wak Malmata Pushithanio Chubawi Tongo Haste Hapa Agartala Smart City Project 65 Project ni Shamung Klai Pai Baikha Haste Hapangni Bagino Tripura Haste Hamkrani Fashing Shukangai Tongo Bikshit Bharat 2047 Bishibo Bikshit Tripura Snamnani Shamung Klai Zagai Tongo Aboni Bagai Tripura no Sakangtani Lukurokno Sukagai Finani Kokcharka Hastefa Indrushana Reddy Nallo 160 T काय प्रतिरोधक जन्म तेके सुरक्षा प्रदान मूलक काजेर मध्य में जन्म प्रतिरोध व्यवस्था पुन्नाके आरु जोरदार करेছে मोट नदीर पारे 31.92 किलोमीटर এই প্রকল্প বাস্তবায়নো হচ্ছে 31.92 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এই প্রকল্প বাস্তবায়ন বৈতো হচ্ছে আমার সরকার চিফ মিনিস্টার মডেল ভিলেজ স্কিম এর মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে 311 টি গ্রাম পঞ্চায়েত ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সেজন্য 2024-25 অর্থ বছরে 8 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আমার সরকার পিএমএওয়াই গ্রামীণ প্রকল্পে 3.76 লক্ষ শখাপুর পাকা ঘর 3.76 লক্ষ পাকা ঘর এবং দিয়াং পরিবারগুলির জন্য 17,215 টি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছে এবছর আরো 1 লক্ষ ঘর প্রদানের লক্ষ্য 2.56 লক্ষ পরিবারকে নিয়ে নতুন ভাবে সমীক্ষা করা হচ্ছে মোহন মহিলা শক্তিকরণের উদ্দেশ্যে 54,363 টি স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে 4.86 লক্ষ মহিলাকে উপার্জনশীল কাজের সাথে যুক্ত করা হয়েছে আমার সরকার 20টি শহুরে প্রশাসিত সংস্কার এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আরবান বাস্তবায়ন করেছে অনুমোদিত 81,040 টি ঘরের মধ্যে 74,880 টি ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি 61,62 টির নির্মাণ চলেছে আমার সরকারের তত্ত্বাবধানে আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশন এর কাজ এগিয়ে চলেছে ইতিমধ্যে 581.07 কোটি টাকা ব্যয়ে 65 টি প্রকল্পের কাজ
শেষ অরক খুরজতাই গলায় বিধানসভা অধিবেশনে পয়লানি সাল ফাসল হাস্তেফানি কক নারকলাইমুংনি বিसिंथै थैथानाय বিধানসভাनि स्पीकार बिश्वबन्धु सेन्न मैतो खलायै बरम रेलाइमुंनि बिसिंथै फासालनि बागै पायरि जाखा बाजेट अधिवेशन तांगसाल विधानसभाव 2026-27 रां बेसिनि बाजेट कारिनाय रां मन्त्री प्रणजित सिंह राय फासाल साउथ त्रिपुरा रतनपुर बुबाग्रा प्रदेश किशोर देवबर्मानि माजाक मुंबाई इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल नि हाबनक कतार फियोगै रजाखा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल नि हाबनक कतार फियोगै रजाखा मार्च तालि तिनि चिथाम सालमारि फासल साउथ त्रिपुरा रतनपुर काइजाक हलं थाइन फियोग्रिबै त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल नि हाबनक कतार फियोगै रजाखा फियोगै नंगै मानजगैखा बुबाग्रा प्रदेश किशोर देवबर्मा लगिया तंगो प्रतिमंत्री बृषकेतु देवबर्मा ईएम रविन्द्र देवबर्मा एमडीसी देवजित त्रिपुरा खबै गुबुनै जुदा जुदा आदंग्र फासल नाइथाटक पान्दा खलायै साउथ त्रिपुरा रतनपुर त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल नि हाबनक कतार फियोगजाकमा रक्षाबै पान्दाव मानजगै ककना रखा बुबाग्रा प्रदेश किशोर देवबर्मा माननीय मंत्री ऋषिकेतु देवजीत त्रिपुरा हमारा ईएम रविंद्र देवबर्मा उपेंद्र रियान जतनो वाईटीएफ प्रेसिडेंट बुरी बदलनी प्रेसिडेंट सबको मेरा तरफ से नमस्ते खुलुमखा चिबाय। यहां में आज रतनपुर में आईए स्कूल यहां में बिल्डिंग बना है। पहली बार यहां में एडीसी ने एक इतना अच्छा बिल्डिंग बनाया है। ये पूरा बिल्डिंग मेरा तोहफा है आप लोगों के लिए, आप लोगों का त्रिपुरा के लिए। रविंद्र बाबू आने वाला दिन में यहां में एक एम्बुलेंस भी होना चाहिए, यहां में बाउंड्री वॉल भी होना चाहिए और कोई भी गरीब त्रिपुरा को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस बिल्डिंग में स्पेशली एजुकेशन के लिए अगर कोई आएगा तो उनको सहायता मदद भी मिलना चाहिए। ये मेरा अनुमति है, आप लोगों को गरीब त्रिपुरा को कुछ मिलना चाहिए। आने वाला दिन में त्रिपुरा में एडीसी इलेक्शन होगा। कैसा है नेपोलियन? ठीक है। आने वाले दिन में बुकुंबारा का इलेक्शन होगा कि नहीं? फासल हाइनो हाइ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी नि कक्साब जाखा बाजेट अधिवेशन नि पहिलानि साल फासल ताइसा हाइनो हाइ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी हायकेबा बीएससी नि कक्साब जाखा स्पीकर नि रुम कक्साब लाइमुंनि बिसिंथै कताल बाजेट रग्न रक्षावै कक्साब जाखा बाजेट एमबीबी यूनिवर्सिटी एमेंडमेंट बिल खबनानि साइंस टेक्नोलॉजी एलायंस यूनिवर्सिटी बिल खबनानि अटल बिहारी वाजपेयी स्किल यूनिवर्सिटी खबै इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रकनि बिल खबना बागै कक्साब जाखा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी नि बखाक्तै फासल असल कक्साब लाइमुंग तंग मंत्री रतनलाल नाथ मंत्री अनिमेश देवबर्मा कताल स्पीकर नि बार जमाननाय एमएलए रामपद जमातिया केबगनाय बदलनि आदं एलओपी जितेंद्र चौधरी एमएलए बिरजित सिन्हा दैतंगु जुदा जुदा आदंग्र आज के महामान्य राज्यपाल ओनार प्रथम बछर अधिवेशन प्रथम दिन उनी राज्यवासी उद्देश्य उनी भाषण प्रदान करेছেন এবং পরবর্তী সময় অন্যান্য বিজনেস শেষ হওয়ার পর উনি ওনার কক্ষে বিএসএর একটা মিটিং ডেকেছেন। বিএসএ মিটিংয়ে কিছু প্রপোজাল নিউ প্রপোজাল এসছে, যেমন অধ্যক্ষের নির্বাচন। তো যেহেতু ওই অধিবেশনের ওই বিএসসির আগে তখন কোনো বিজনেস ছিল না, সেজন্য ইলেকশন অফ দি স্পিকার এই কথাটা ওই বিএসসিতে হয়নি। এখন প্রস্তাব এসেছে যে স্পিকার নির্বাচন করে ফেলবে। অ্যাকর্ডিংলি যেহেতু নির্বাচন হবে, সেজন্য
যদিও ওই দিন আমরা বলেছিলাম যে স্পিকার যদি নতুন কোনো প্রস্তাব আসে সেটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে, তবুও যেহেতু সব মেম্বাররা হাউজে আছে সেজন্য ওনার কক্ষে উনি মিটিং ডেকেছেন, সেখানে বলছেন যে অ্যানাউন্সমেন্ট রিগার্ডিং ইলেকশন অফ স্পিকার উনি 16 তারিখ একটা ঘোষণা দেবেন যে অধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য। এবং আমি যতটুকু জানি 16 তারিখ নির্বাচনের ताक्लाई बजेट अधिवेशन जुदा जुदा जंजाल लग्नती खुब खेंखा एलओपी जितेंद्र चौधरी এটা আমাদের একটা স্বাধীনতা, তারা ক্যান্ডিডেট দেবেন না দেবেন এটা তো তাদের ব্যাপার। আমরা কি করে বলতে পারি? আমরা শুধু আপিল করতে পারি যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পরাজিত করার স্বার্থে তারা আমাদের ক্যান্ডিডেটকে সমর্থন করো, আমরা এই কথাটাই বলতে পারি। কথাগুলো যে এখন 5 বছরের মধ্যে 3 বছর চলে গেছে, তো বিধানসভার যে কম্পোজিশনটা অর্থাৎ এই সংখ্যা তত্ত্ব এটা একই জায়গাতে রয়েছে, সংখ্যা শাসক দলের পক্ষে, আর সেরকম কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে সংখ্যার মধ্যে কোনো হ্যাকডাউন হতে পারে। তো 2023 বিধানসভার শুরুতে তখন আমাদের যে রাজনৈতিক যে অবস্থান এটাকে রেজিস্টার করার জন্য আমরা সংখ্যা না থাকলেও দাঁড় করিয়েছিলাম, কিন্তু এখন ওই পরিস্থিতি না। কারণ সেই জায়গাতে যে প্রার্থী দাঁড় করানো চিন্তা ভাবনা ঠিক সেরকম সিরিয়াসলি আমরা করছি না। তবে এটা আমার ব্যক্তিগত বক্তব্য, আজকে সন্ধ্যাবেলা পার্টি আমরা বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমরা নেব। At this moment, I don't foresee such situation. But what I foresee that though Kokborok, BJP and IPFT, they are alliance in the government, they are running the government together. But in this ADC election, that alliance would not be reflected. I think they are going to fight each other. 1 decade under Modi, election has become totally a commodity. So there is hardly any scope of reflection of people's perception. So in this election, there are of course that the now both the elite in this alliance, they are loggerheading. People, they are realizing and they are witnessing the true picture, true character of both this party. But even though whether free and fair election will be त्रिपुरा बजेट सेशन स्पेशल करी एडिसिनी हामक्रानी कक शाखा एमएलए सुदीप राय बर्मन आबोबाई बाक्सा धर्मनगरनी बाई इलेक्शन बातानी कांग्रेस निब साकलाई रेखा एमएलए सुदीप राय बर्मन প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। গত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর তিনটি উপনির্বাচন হয়েছে। বক্সনগর সিপিএম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি। ধনপুরে সিপিএম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি। রামনগর যদিও এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট, তারপরও সিপিএম ক্যান্ডিডেট দিয়েছিল, কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট দেয়নি। বিজেপিকে পরাস্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এখন কংগ্রেস ওখানে স্বাভাবিকভাবেই আমরা তো প্রত্যাশাই রেখেছিলাম যে সিপিএম হয়তো বা ক্যান্ডিডেট দেবে না, কিন্তু ওনারা দিলেন। আমরা তো ক্যান্ডিডেট দেব। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় বিজেপির বিরুদ্ধে আন্তরিকভাবে লড়তে এনারা ইচ্ছুক নন, এবং এই দাম্ভিকতা অহংকারেই গত নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করার কথা, ওই কংগ্রেসকে 13 সিট একটা ছোট করে দেখানোর যে প্রক্রিয়া, এটার খেসারত দিতে হয়েছে আমাদের সকলকে এবং রাজ্যের মানুষকে। কাজে ওনাদের ভূমিকা মানুষ এখন বিচার করবেন।
আদৌ কি তারা সিপিএমকে বিজেপিকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে সিপিএম প্রার্থী দিয়েছে নাকি মাইলেজ দেওয়ার জন্য প্রার্থী দিয়েছে, মানুষ বিচার করবে সেটা। আমরা লড়াই করছি, জেতার জন্য লড়াই করব, বিজেপিকে মাইলেজ দেওয়ার জন্য না। আমার তারপর অনুরোধ থাকবে সিপিএমের প্রতি যে সত্যিকারের যদি আন্তরিক হন বিজেপিকে এই উপনির্বাচনে পরাস্ত করার জন্য, তাহলে প্রার্থীপদ আপনারা প্রত্যাহার করবেন। আগামী দিনগুলো এই প্রত্যাশাই রাখবো। না, কথা বলেননি, কথা বলার সুযোগও তো দেননি, ইলেকশন ডিক্লেয়ারও হলো না, ফাট করে ওনারা প্রার্থীরা দিয়ে দিলেন, তো কথা বলতে সুযোগই দিলেন না। তো দেখা যাক, আগেও তো ওনারা কথা বলেনি, কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। সিপিএমই বলে দায়িত্ব তার পালন করার কথা, প্রার্থী না দিয়ে সেটা ওনারা করেননি। মানুষ বিচার করবে, ধর্মনগর মানুষ বিচার করবে, সারা রাজ্যের মানুষও এটা উপলব্ধি করছে আসল জিনিসটা কি, কারা আন্তরিকভাবে বিজেপি পরাস্ত করতে। तिप्रसा प्लेयर रग्न मानथाय शक्तिनि सेप्लेरि तंगो हनै फासल लेम्बु छोराव तंगमा ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चर इंस्टीट्यूट नि डायरेक्टर रंजित देबबर्माबाई मालायना बागै कगलाम सालायना बागै थांसोकै लेखा टीएसए तिप्रसा प्लेयर थंगमंगो करंगजाक रग्न मानथाय शक्तिनि सेप्लेरि तंखा हनै कग शिलचामुं ट्राइबल वेलफेयर तांगबेदिकनि शाखाबो शिलचालायखा नेशनल ते इंटरनेशनल बेरेमो हास्तिनि मुंगनो कुजुगो तिसावैबो सेप्लेजागै तंखा मानथाय शक्तिनि केराटी टाइकुंडो किक बक्सिंग खबै जुदा जुदा थंगमंगो करंगजाक तिप्रसा प्लेयर रग्न ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनि बखागतै बरम रिजाक फानो सेप्लेरि तंखा जुदा जुदा शेपशापनि मानथाय शक्तिनि वाइरेवाइ तांगबेदिकनि हाबानगो फायि तांफांबाय मालायना फायगा हाइपानो जोंजाल याकागै रिजाकलिया फासलो लेम्बु छोराव तंगमा चुब्रा हास्ते हापांनि ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट नि डायरेक्टर रंजित देबबर्माबाई मालायना फायगा टीएसएफ फियाबा मुंगसपनो सय कक फिरकमुं मानलिया अबाहायनो शाखा टीएसएफ नि जीएस हामुलु जमातिया अरक खरजताय कलायो जुदा जुदा बेरेमनि हास्तेनि खरक बारा प्लेयरक नेशनल ते इंटरनेशनल बेरेमो बातायलायै कप्लायंगै किफिलका फियाबो फाइनेंशियल बेनिफिशियारि लिस्ट 95 प्लेयर रगनि मुंगसिमी कासाजा गुबुनि तंगनै रखेबिले सेप्लेजागै तंखा अबाहायनो ककसिल चामुं कासाका नायदि जों तो खानाखा जोंनि जे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स ब्रक एवरी ईयर रिप्रेजेंट खायो स्टेट नेशनल लेवल बाट जों वेरी अनफॉर्चुनेट जों खानाखा जोंनि बर'नि खोक्तैनो स्टेट गवर्नमेंट ना बर'नि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दं बर'नि साक बाय बरक फातार हावा थांगै स्टेट नो रिप्रेजेंट खायो नेशनल लेवल सो आरो बरक पाइक प्लाइंगबो फायो स्टेट गवर्नमेंट नि मुंसा रोल करै बाट स्टिल देन बर'नि जे कैपेसिटी टंसा बरक थांगै फायो जों अरो सिखा बरक बायदिनो मालायगै बरक न ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि होते अंडर द स्टेट गवर्नमेंट जे आरो पार्टिसिपेट खाय पाइ फाइने रन few amount borok no honor khaijabe felicitation khaijabe so takla sing nukha borok no honor rozaglia without any notification borok ni 14 November 2025 o kaisa notification faika je state no represent khane sports person ni rok form submit khaidi hne jung tini director by malaika bo jung no mungsa detail rolia tumani bagai amuka sujak tong जों बुसि मानानाय चिनी स्टूडेंट्स रंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि स्कॉलरशिप को प्रॉब्लम है एवरी ईयर तबक जे स्पोर्ट्स पर्सन ओनली बंगै तंगो आनी सोंमों के व्हाई ओनली द इंडिजिनस पीपल हाइ के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्समैन रक अमथाय के सफर खायगा नांखाना आं चिनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ते चिनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नां संगामुसु और बरक किनि पासाजा तागनि हाइदिनो बरक गोबां मा चिनी यूथ रक ड्रग्स intoxication by borok involved but we are lucky that chini indigenous students rock borok sports borok participate khai state ni bumungte chini borok ni bumung kusu karai tong Iriginai naithok iriginai hamjangai rongni bagai naithokte quality kaham iriginai tabuk hatiwo belai rang klaibaino manthugui tongo manthogo yak bai takja iriginai chamuthu irisa kanboro manthogo
ketal jolani machine bai takjak naithok bumulni palini rignai tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nokrino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura mobile number 9862821223 tekisa kokdung number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রিড এক্সপো হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত আস্তাবল ময়দান আগরতলা পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন মিস করবেন না শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই Trin bagai Kokborok Koktwma musukna only Koktwma saimana bagai coyakari nai tonti Swrangchati hamba.